Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngeni ngaldoning, nanong aldo ngeni, it's Wednesday. Keni tamo po pamurin, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Right FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Hello po, pasibayo po. Kaya bayo po ngeningog to, Sarah. Yes. Yan, tita. Welcome back, tita, sa wakas. Mainstay na ka talaga. Kabalik na kanyan di among Jean, dakaltana. Nano po? Hi, among Jean. Hi, Tita Shirley. Hi, Tita Shirley. Among Jean, kasabi kay nabing tinyambi niya assignments. O, ng froggy voice. Amo nga ta froggy, bala mo. Among, get well soon. Get well soon, among Jean. Kaya naman po, mabiyan naman niya among Jean. O, neng, pang radyo boses. Bigla, kukutang kupin. Ko po, mangusang pa kanya na po. Kaluwat na po nga lang among Jean. Kasi busy yan naman. Wari. Naman sick the whole time ka naman. Po, tabalara rugudeng listeners tamo ni Nanoy ni among Jean. Naman po, masakit the whole time. Kala ko nga po, tita, pati kayo, nako pumigbali. Ay, assignment to tuwing ka ako. Tsoko Holy Angel napon. Oy, kwento ko pindeng kay napon kaya bemi deng architecture students king Holy Angel. Mag-turnover lang documentation. At kita ita mo tiketakit de. The listeners kwentuta niya mo. Kaila rin deng pisamba na luma. Pero yung inumpisan na kasi one of the shrines sing Apong Mama Kalulu. In the future, ongoing kanya ning Apalit, dening King Minalin, Santo Tomas, Makabebe, Balukod Dasan dyan naman yan Kanda ba? I'm not so sure nung miras. Basta tuki-tukila kanyan before the end of the year. Hopefully, deng hanggang pisambanta mo. Hagyama ka na pasadahan ta nila. So, dakala exciting assignments. Eko pumigaga na ka, medyo akwento mila naman po kanyan Kenny, king Kwentuhang Katoliko, syempre. Ampong baka mika programa nung naning happenings and events within the Archdiocese. Lawenta mo. Kasi dapat ababalo da naman din kay katamong kayabe talasal pantayan nung nanong malilyari king karelang Archdiocese. Pero tita, napun po yung pisabyan mi, yung pong solemnity, yung Immaculate Conception. Yes. And ngani po ing pisabihan tamo, may balik tamo po keng Advent. Oh yes. Ay, daramdaman da ko pinkanunapon. Ako, aliko kasi. Ay, tita, sayang. Binati ko po kayo doon. At syuko king kalibutan ning auditorium, syempre. Kala ko ba, tita, pumupuslit kayong headset Baka naman. Puta, not listening, harap ako. Malyari. O di, pero po, Tita Doris napon. So, thank you, Tita Doris. Yes. Lawenta, nung nga papagbalikan ti Miss Doris very soon. Pero yung kukwento da rin may kirandam, syempre, kwento da nung nanong gewayo Very good ka no. At saka napapanahon naman talaga. Ulim bukas, yapi ng solemnity na ng Immaculate Conception. Fiesta Guagua, Fiesta Balibago, kibat ekbalo nung ating baryong... Yes, atin po, Conception Lubao and kay Minalin din. Happy Fiesta. Ayan. So, nung pong mating kayong padalang pamangan, malyari mila pong tanggapan. Ako po mismong kuma. Aba, talaga naman. Di ka talaga. Ay, kumbaga, pampagana yan po. And karing mamangan ngayon ni tita. Yes. Enjoy eating habang makiramdam ko pong Kwentuhang Katoliko. Kita pangaldo kasi pisasabihan lalo na katangadwa. Yung Advent. Puta balararaguran kay katamong listeners. Ito patugutan karetang na ng Advent. Pamanyatang. Pamanayak, pamanyatang. Ay, ulit-ulit ta na. Pero ngayon, aliwa naman ng approach. Kasi sasabihan dapin, Sarah, nung alam practical application ka rin yung kay katamong sasabihan konsepto o nanong bala mo theory in practice nung mawawalaya, alam malyari talaga. So ngayon aldo ngayon subukan tayong umpisan. Feeling ko miras katang bukas kanini Kasi istong adbiento ka focus on simplicity. Ay, bakit simplicity? Wari. Yako burike ni tita niyang kayakit kong makanini. Ay, I love it. Kasi I love simplicity. Yes, so much, tita. Sige napin. Totoo yun, di ba, tita? Kahit simple lang siya, sa panahon ngayon parang
alin naman makanita kasaguling akwang simplicity. Parang ganun, Tutoy tita, di ba? Kasi at saka depende na yung buri mo sabihin kay simplicity. Timo, simplicity of lifestyle. Buri nang sabihan nita na, no? Simplicity of what? Nakamamangan ka ring high-end restaurants. Nanong buri na sabihan ng, dakalya buri na Opo. sabihan ng simplicity. Nung apply may kayong sarili mo ini, dapat define me pa mo nung nanong buri na sabihan ng simplicity, wari. Pero, Sarah, atin may kwento ka ako niyang misa, nana. Kasi, manibat king ibat naman, ing Santa Iglesia, panay na sasabihan yan, is tong oras ng pamanay-naya, you have to let go of many things, simplify, na. Pero makanano, how do you simplify? Anapin Tita Rose nabeng kay barkadahan kay Opo. Kristo. Makanano, masakiting fast. Kasi kanita, ing Advent atin yung fasting, wari. Opo. Na minunang, siguro ka ring lola tamo. Ngayon yata, ni gagawan yan. Makanano ka mag-fast, anang karakala, atin bibingka, atin kesyo. Puto bongbong. Puto bongbong. Kaya ba't ditang, And bagi. ding ing season na po ning December, dakali ang celebration. Muna ating fiesta, tapos dakala Christmas party, Tutoy ta. reunions, di ba? O manumpisaya pa mo in Disyembre, bakit ang aldo, atin pa mo memye cookies. Atin, diri nanda na akong cookies, atin ang memye. Mapakang tita Karen, tinang memye cookies. Fruitcake. Atin ang, buren mo. Potang kahi, istong miras laki ni, everybody will have a share. Pero, Ita nga itatin po, masakit pin maging Oo. simple. Tsaka istong binyero kay ka, dyan dugo nga may masyadong buri mo. Kunwari na, nung nanuyaman nita nung food ya, may masyadong kapangan narapin. Pero malyari nga may takman, nagyan di takmo. Kasi, ko kasi makanyan gagawan ko, Sarah, Timothy Memye. Opo. Yan kay masyadong type. Takman may pamurin Siyempre po, kasi binyede kayo, di ba? Oo. Malyari nga may itang pipagala na rugunin tao. O no seli ne pigastusan pamurin. Mag-effort yung Etad ne pa niya kaya ka. Dita ka, effort mo naman sana Opo. from your part. Ating kung kakilalang makanya na kasi kaya ni medyo mata sa presyon. Gusto ka nung dirinan di at danan ding kaya na may dinuguan, may kesyo na. Bawal na yan sa akin. Tsaka hindi ko masyadong type. Pero, susubukan ko kahit kalahating kutsara lang para at least masabi ko ang natikman ko. Kaya ba't inggawa na naman kanita? Minum yan da kalati. Kumbaga, nag-detoxify na lang siya. No, tita? Itang wawak makanyan, ma-effort naman po pala yung tao ngayon ni, agyang makanano. So, ita Sarah, ngayon aldo ngayon ni, pisabienta, how do you focus on simplicity? Pero kot nang tala rin kay kata listeners, ikayo po, atin kayong effort to simplify your life mo naman. Istong, agyang Advent, agyang alilent. Kasi nagkaya datang ita keng biyena nin tao may kaka mag-detox. Aliwa mo yung keng katawan, yung detox. Aliwa mo yung keng bituka, yung mag-detox. Yung mag-detox, pati keng biyena kay, you let go of many things. Itametong kong kaliguran. Let go of toxic relationships, sana. Let go of toxic people. Yes. At inyong anyway, ito yung topic tangin. Pero, agkatala po rin kay katamong makiramdam. Mag-text kayo mo po para kareng smart subscribers 0918-351-8282. Karen naman pong Globe 0915-954-1303. At kareng Sun subscribers 0923-231-4124. oh yes, text nila po rin kay kayong questions, comments, kwento, nung nanuman pumburi yung yabe kaya ning kay katamong pisasabihan. Mag-share kayo po. Text us your messages. Mag-break tamo pa mo po. Sige. The soil you are
Magbalik tamo po ngeni, kaya ni pamurin king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, inke katamong Archdiocesan Radio Station. O, Sarah, dimdaming kantata mo. Opo. Patience, people. Patience. Patience. Konti pa. Makarelate ka ni. Konti pa ay magpapasko na. Ay, tapi ni. Kabang nga di pa Pasko. Pasensya kailangan. Kaya pa. At saka, pero kako ni, pwera Po. kitang patience, we have to savor our Advent season. Namnamin, nanapin Yes. kayong Tagalog. Pero, oy tapin, makanano, how do you namnam? How do you savor it? Puta, sabihin da ako man nung nananong pakli-pakling Tagalog and English. Yung akong popromote. Adi po, mamiro ko mo. Pero inipin, how do you promote simplicity? Panita mong sasabihan, simplicity ng simplicity. Pero makanano mong gawa nita. At tamong concrete examples. Yes. Ay ni po, tita. Ating niya pong nilist na atlong ways para makapag-focus tamo kayong simplicity. So, first one, have clear priorities. Priorities. Lalo na kaya kaming kaya na kan, tita, masakit ya po yatang pakibalo mo, nung nanong priorities mi. Kumbaga, syempre, ketang edad mi, medyo confused, lalo na po kami, kakayari mi pa keng skwela, then, yes. magkay And, kay pong obra. Yung panahon ngayon medyo masakit yung Opo. pa mag-prioritize Kasi dakal ka pwedeng gawan, tutoy ta. dakal haharang keng attention mo, dakal kang ko-consider, so, in ending, confused ka, mo balo na nung iyon. Tsaka, balo mo kanita, masyadong masakit. Kasi alang distractions. Ing kukwento da di, auntie ko matwa ni auntie ko, she's 90 plus. Niyang anak la, actually, secret mo po ini Hindi naman po tayo naka-broadcast. Tatlo lang yung nakikinig. Na, tita. Ano niya po ito? Lola ko kasi, old school, very, very old school, as in, may baytay lola ko 1900, Anyapin, during the time may kakaanak yan, 1920s, 1930s, auntie ko, 1924 yata, nung deng babae kanita, atin pa kareng old school, hindi papag-aralan. Lola ko man kay grader ya mo yung ayari na Usually yung mga dati matatanda. Pero, take note, not because of poverty, not because of ulin din kapatid na, deng lalaki, miras la US, karin la college. Social. Diba? American period. Kay, hali social. Hali social. Kumbaga dala lang ng panahon. American period ganito. Nung ding kapatid na, miras la US to study chemistry, to study accounting. Man mo, nung nano-nano, wari ken, atin normal school, atin makanya. Nung teachers la, usually ken la mag-aral. That's the kay, nung medicine nang kay. Pero deni, talaga accounting, chemistry, makanya niya. Itang metong ming lolo, maging head na ning Bureau of something na ning agriculture. Kumbaga, makanyan la social yung angkan ni Tita Karen. Aliya. Panahon ni Takanita. Hindi ko sabihin, nung miras lang makanyan estado din ning lalaki da. O di you'd expect din yung babae at the very least makanyan. O nang old school lapin. So, ilola, aliya. So, yung expectation na, deng anak na, makanyan mo naman ng malyari. Puntalanda. Itang be good mothers. So, never yung papag-aralan ning auntie mi. Pero ining uncle ming mumuna kaya. Kasi kadway auntie mi. Ing lalaki, uncle mi. May garal yun. Kaya talaga graduate yan. I think yan yung normal school. As in teacher yung kaya na. Yan auntie mi, bisaya naman maging teacher. But no. Meanwhile, lola ko. So, i-auntie ko, tambala mo, miglayas yat to go to school. O nang kay bat, migrelent naman ni Lola. Kasi ilolo naman, kay naman na, papag-aralan mo niya na. Itang makanya na priorities, niyang minunang panahon, it's either, okay, ini o ini. Kumbaga dalawa, A or B lang. Ngayon, may A, B, C, all of the above. Yes. Diba? That's why it's harder to choose. Anti mo ito. It's either aliman option ng mag-aral nung makanyan, either ken kabale, sumawap ka kintindahan, o itang makanyan na kain nung kabait mo, nung babae ka,
ikang kebale, so maglinis. Although itang ikang atin lang kabiyayan mo gawaing bahay, tita. O ikan tuki, nung karengaliwa, ikan tuki king marangle, ikang manese kareng tanam, manese kareng palagyan ko, tita, keta pong edad dari tatay ko, wadas nanda pa po yung kanya na setup. Kasi I remember ko kwento na ding tatay ko na pinrioritize na yung studies kesa kitang marangledo. So, kita din bala mo, mag-explain niya din, just like kita pong apo, anak na, auntie po. Auntie mi. So, itambala mo, kumbaga, dening auntie ming going against the flow, kumbaga, amasona no kanita, niyang panahon na ito, pero ngeni, dakal options Ikami, generation mi pa mo. Aba, dakal na. Abe ya pa itang, kay ba't ngeni? Isto may kapag-aral ka. Bala mo, normal na mo itang, kini ko, umunta ako Singapore, umunta ka itang, kasi cosmopolitan ta na naman culture. So, I can go abroad. Bala mo, normal na naman ito, lalo na malagwa ng travel ngeni. Ayan, ti kanita, magbarkula pa mo ring lolo-lola ta mo, Opo. Ngayon, in 2 hours, you're somewhere. Yes. Out of the country. So, dening kabandara ka lareng options tamo king biye. Medyo masasakit. Impa mag-prioritize. Kasi, timo ken generation mi, kareng kaklase mi. At na minuli kayo ni king Pilipinas. Kasi, they found work, may kapakyasawa la abroad. And these are not the typical, mapasanan, deng typical OFW magobra abroad para manakitan. Opo. Then yali, tambala, mig-adventure la, aborianda. Mag-stay la po. Darakal-darakaling makanyan kay katama mo, I'm sure, ting kayong kakilalang makanyan. So, what do we do? Kasi istong atin makanyan na mo distractions bala mo, nung ka makiayon kayong panahon, malakwan ka rapin. So, atin tapang tatalakaran, atin pang right and wrong. Of course, there's right and wrong pa mo rin. Killing is still wrong. Wari. Itang makanyan, stealing is still wrong. So, pero kaya pa mag-prioritize, how do we do that? Makanano tamong sabing them priorities ko is tula. Kasi, question of values pa mo rin yan Values sana. Nano yung tatalakaran ko? Do I have the right values? Kasi sabihin daw, ka-value mate potay sara makanya yung value na. Okay mo, nung ko masyadong pareho. Pero ating pamurin right and wrong values. Kasi potay yung value mo, money over everything. Katoliko ko po, ako kanito. Atin kung daramdaman makanyan tang nyamisa na nakanunining metong. Tita. Okay mo na kanong makanyan, baling nga anak po, makyasawa keng meto nga makwalta, nung mi kasundo, di mi kawani na lamo after, di ba? Ako, katolikula po rin. Yung marriage, parang ginawa lang. Business transaction. But it's not that, di ba? Oy, kaanak ka pa. Palagay mo, istuita. May mga times na pasasabihan di ba, tita, pagkaanak ka. Pero minsan, di ba, pagkaanak ka, ating kadi nga sasabi na isto kaysa karetang makatwa. Yes. Kasi mas kaya ka kanita, mas idealistic ka. Yes, totoo yun. Wala pang pollution sa utak mo. So clear pa. Pero, tapin, bala mo na nung pakibat na kayo so sinabi mo ita. Opo. Ay, practical ta na dapat O kaya po sabihan da, mo pahaintindihan uling anak ka pa, pero istong ikamiras nakakita ang antining part, antita din yung desisyon mo. Saka di patok yan ketang, ikami pabalik na kami, papunta ka pa. Wow! Jesus, akong makanyan na nung klaseng values ing tuturuda kay katamo. Sara, pati naman yata ang guidelines. Baka nita mamili tamong nanlarening priorities. Atin pa mo rin yung makanano. How to simplify, how to have clear priorities. Tita, ituloy tala pong pisabihan day yan. Pero ngayon, tita, tintaba pong meto nga Advent song para ka rin kaya katamong makiramdam.
Kenny tamo pamurin po, king Kwentuhang Katoliko, Kenny king 91.9 Bright FM, king katamong Archdiocesan Radio Station. Nanindimdam tang kanta, Hark. Hark, a thrilling. A voice, a thrilling voice. A thrilling voice. Kasi kaya yan talaga. Pang-Advent. Usual traditional songs la rin is tong Advent. Anyway. Tuloy tani po itang pisasabihan tamo. How to focus on simplicity by having clear priorities. Sabi na po Kenny, tita, dapat tingiyo na tamo Jesus Christ. Parang He requires ing ega na kanako, kaya ing kapalit, ibiyan na ing ega na ganang kailangan ko. Oho. Makanano yan pa si Bayo. Nung mo, practical. Practical application. How do you do that? Kasi, siguro, tita, kay, detang teachings na first. Syempre, ing tuturo ng Christ kay katamo, tita, itamo namang right or wrong talaga. So, siguro, by living His teachings kayong daily lives tamo, tita, pa mag-apply mo. So, parang sa araw-araw mong buhay nun, parang nagiging priority mo na siya. At the same time, tita, siguro putang ating kang gagawan, before you start, or anyawaran may pa yung presensya na, itang prayer. Parang ako po, I remember, kwento ko na po Kwentuhang Katoliko Late among Rudy. Nang panena pong sasabihan kaya kami itong magmisa. Kahit na okasyon niya man, or Pasko, fiesta or Pasko, tita. Panena pong sasabihan na, bayo ing ega na gana, gama kanano ka pa karakal iluto, karakalwasan na pinggan, mag-attend kang misa. True. Kasi iuna me pa Kristo ana. At ing sasabihan na po kanita, istong inuna me, maging masaguli ing ega na gana, kaya ina nito. Yes. Nino naman mo kay katamo nga matutokso ng kayo uli nga ng karakalawobra. O bisita, o nung nano. Ay, tang bala mo. Haro, hinakwata, makasimba mo. Pero kung isipan mo, tita, 1 hour mo po ito. Maliyari mo nemang, kumbaga itang 1 hour ito, pila niya ita, kayang 24 hours na rin netong aldo. Kasi nung timo, syempre naman natin excuses na legitimate. Masakit kay kamilakad. Kristo mismo yung sumabi kay ka. Sige, simba ka, kabalik mo. May subi ka pa yan na kay kanitang. At naman talagang legitimate. Exemption to the rule. Pero nung bagya, susme, masakit kang bagyang-bagya buntok. Akwa naman kayong minum kanda kalada nung kay ba't? Nakatinuloy na, tita. Tangkay na, ano kang priorities, sada kanta. Yes. O kaya, dintang larening kaluguran mo. Nandun mo pangabak pa na yan, may delay la. O di, manano na mo yung, agkat mong simba mo naman. Ako, tita, pagka fiesta, makanyan sitwasyon ko. Pagka mautang nung pwede lang muntang fiesta, sabihan ko, pwede ka, so keni mo maanining oras. Kasi itang serve ko, ang tiniyang oras sa kanta. And, thankful na ako man kasi tita, ilaintin dyan da naman. Ela talaga muntak itang oras sa ita. Uling balo dapin. Priority ko, itang pa mag-serve. Gang naman pungi kayo, di ba, tita? Kenny King Bright. Once na pag sinabi ko na, tita, ako po pwedeng Saturday kasi mag-serve ko po, tamay among Adria lang mamasa. Di ba, tita? Syempre, kami, niyang anak kami, Children of Mary. Nung antimoreng, kaklasing makipamiesta o nung makanano. Either tuki laki kami, king pisamban, simbala naman kaya bemi, o nung mag-serve kayo mo, kay, denganak, istunda kala events makanyan. Pati rin nga anak, mag-usher, mag-collect, wari. Either tukila ka, o ati yung bale mo, manayala. O magreklamo. At balura naman istong fiesta, nang kaya may pakabayang misa, kagad mila ko. Which is okay. So, don't make your friends an excuse. Next, tita. Family. Family. How do you prioritize your family? Makanano pinita? Nung mo, ka mo, single. Tita. Yes. How do you do that? Lola. Siyempre, panay mo lang isipan din, tita. After na, nabawa, ako ngayon, mag-work na, tita. Potang, siyempre, tumanggap kang sweldo, tita. Siyempre, ilang isip mo, priority mo din itang para karela. Kumbaga, before ila pa. Yung mga ganun, tita. Kaya mo naman yan. Siyempre, nung mo, isipan mo, makanano mo nga kakayabe kasi lalo na itamo nung dakal tamo responsibilidad mo naman kelual king pisamban, king obra, etc. etc. How do you do that? Set aside time with your family. Mo, dinner. Dapat
nung schedule yung regular office hours. Ba, dapat dinner time, magyang twice a week mo, abe mo ring pamilya mo. Or, nung anti mo, atsu na kaman mo Manila, aldoldo at syuking bale, weekend. O, nyangi kami kanita, nyang mag-aral kami, o ako magobray, wali ko mag-aral. Istumintay mami ka rin, king apartment, ba, malaring may datunan. Diyan na ano pa yung gagawan mi. Nya, di mami kanita, dyan din kaluguran mi Manila, akilala nala. Ay mo itang, wari rin aliwa, ay aliwala rin pamilya, aliwala rin family, aliwala rin friends. Ay kami kanita, istong ati yung mami mi, nung luluwal kami rin kaluguran, tuki mi mami. So, kay you spend time. Supportive si mami. Oo, tsaka kay naman ita, burira naman ding parents ito Tang akilala daw po rin kaluguran. At the same time, balo na nung ninureng ausanas, itong mawawala ka, tita. Di ba? Uwa, nyay man, timongeni. Kutnan na ako. Kumusta ni makanya nana? Tangkay may patuknan ko. Kilala niya pa. Mami kuita? O chu ni pilanem banwang chu abroad or somewhere? Atin pa pong instance kang mako din, ring elementary friends ko. Once na may puntala kaya kami, tas sabihan na, Mahikay, yung sabihan na kanta, itang memory na yang makaga na ka, kami mismong may kaklase, amin na po balong antin kaya palang pegdaan ng makanita. Pero yan, tatanda na pa. So, buli ko sabihan, so bantay sarado pala talaga ako nung bata ako. Alin naman, no? Siyempre, deng parents, very vivid ka rin yung memories, lalo na pangani. Den pangani, talagang... Tapos babaya pa, tas malaguyan tita. Ay, utang ko pa mo kang mamo nung makanyan. Medyo violent reaction na rin tawag yan. Kumbaga, tita, joke ya mo po ito. Kaya, okay, tita, itapin, kailangan natin ding, metong din kareng priorities ngayong family. Yes, itupin that's naman, true. tita, kasi kahit naman ako, sooner or later, buo ko ding sarili kong family, di ba? Of course, tapos maging priority. Siguro po ito pong makanita na mas i-prioritize mo yung family kanta. Yes. Deng kaluguran kung, timo, may kesawa, tinanak, they always tell us, manaliwa ka talaga priorities. Iiba ang ikot ng mundo mo kapag nag-asawa ka. Yapin po sasabihin dareng makatwa, di ba, tita? Potang timo kaya kami 20 years old man yan. Teens, millennials, panedang sasabihan na i-enjoy mo na yung kayanakan mo, yung panga-single mo kasi once na may kesawa ka, may kapamilya ka, mamalit at ng aning priorities mo. Tutuita. I remember ko kwento na po nga po ko, tita. Inya kanong ima ko, yan dalaga yo. In priorities na sapatos, bayong malan, balang kanong invite deng mag-muse, bayo ya susulod. Pero po kanong niyang may kasawa na, tas may kaanak na, po kanong may kasaling bayong sapatos sa pong bayong malan. Panikareng anak na uling pares kaya pong babaeng wallet ko. O, syempre, kailangan priorities sana, penetita. Depende talaga yan sa priorities. Tita. Naman, ampong kaya yan Ika mismo, ay tindihan mo, ay dening kwento ko, dening kaklase kong lalaki. Nyambahin tao la rin, kay luluwal la, mag-banding la, kay ba't itang ning kay agkat do rin ning kaklase ming talasawa na, kay ba't ila, ay tindihan da naman istong ila makapakyabe rin ning talasawa. Kay ba't niyang may kiyasawa no rin ning bahin tao nga rin ba? Atin nung kanya-kanyang comment ning kay, atin lang mo ngakit. Tingnan mo yun, Nara. May asawang tao, harang makanyan. Tapos akala mo, binata akong umastara. Tambala mo, may papalawe ko. Ba? Sukat isipan damdaman ko karelate ang makanyan. Ang buri na sabihan, mig mature na la. Ang popang ing priority da na din karelang pamilya. Kaya ba't din yung kaklase kong niyang mag-aral kami, ingaws mi kareler, itang atin kalokwa. Alin naman kalokwa na bad Ditang mapamuisit. Bully lang. Slight. Itang atin lang naughtiness. Makanyan. Ba? Ngini, devoted husbands and fathers. Kulang naman po tandang anak. Datin lang project. Papa-like dala, papa-kisyo dala. Like and share. Makanyan. Priorities, tita. Pero may pakaili ka kasi mo isipan kanita niyang panaw na bayin tao la. Maloko-loko yun Tapos biglang magbayo la po niya. Wow, itan priorities tsaka dendeng mag-basketball, miraras nung ka rin na lugar. Tapos ngayon, taong balela, tita. Awa! Atin metong race car kaila. Atin lang karerahan na pakyabayan.
Nyambahin tao la rin eh. Pigagastusan do rin kotse. Pigagastusan din tang event na kay atin lapak manalbelang F1, Formula 1 in somewhere. Kasi bahin tao la kanita eh. Tas Ngini. Ay, makanya nalaya kung makanyan. Yayo. Yaya. May ganun pala. Dahil asawa da, istong atsula mo. Atin naman fieldwork or kay rening asawa. Ilang magbante ka rin anak. Niyang misa nining metong kwento na kay kami. Teka muna na. At ekbal ninong inaos na kasing asawa na so abroad for 2 weeks yata. Unang ining anak na may lagnat ya. Balampe niya no nga dining kaluguran ming girls mothers. Kasi, anong gagawin ko pag ganito? Anong gagawin ko? Sabi ni mami yan pero parang it's not working Itambala mo, ay, matataran tayo yami. Kanita naman makanyanin Paano kaya kung ikaw, Tita Karen mo, yung nagkaroon ng family ng ganon? Paano ka kaya mag-prioritize? Isto ka nung ala ka pa keng sitwasyon na itang feeling mo cool ka mo. Pero pangaras kay sitwasyon na ito. Kanita mo na. Ganun ka na din, tita. Magtatanong ka na din ng mga kasi, questions. I'm sure, aliwa pa mo rin ingat yung keng lugalay ta. Ampong, then priorities mo. Aliwa na talaga. Kasi akakit mo na, these are lives too. Biela naman din. Tsaka, deniping kaklasiko, ampong kaluguran. Potang kukwentura kay Kamiara. Hay, yarang makanyan. Pag di mo inayos, paano mo yan mapapalaki? Potang ka ng pariwara na. O, tita, pag di mo tinuruang magsimba, pag di mo tinuruang magrosaryo, bala mo, wapin naman, tutupin naman ita. So, dening kaklase mi, kaluguran, anak la pa mo, akakit mo ring anak dang tutukido kayong pisamban, pilgrimage la pa, ba? Kaming makanyan, kakaiba. Iba. Pero tita, last, bayo tamo po mag-break. Parang, nung buri may akilala meto nga tao din, lawen mo din nung nanula rin priorities na ne. Totoo. Kasi akit mo nung naning mag-matter kayo. Yes. Nung nanitang pahalagahan, no? Wapin. Ampo, nya chokenitan, tell me who your friends are. And I will tell you who you are. Pero, bayo ita, tita, mag-break tamo pa mo po para kareng metong akanta. Okay. 2, 3, 4. Oh, come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here, until the Son of God appears. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. Oh, come thou day spring, come and cheer our spirits by thy advent here. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, rejoice. Emmanuel, and ransom captive Israel. Rejoice, rejoice, rejoice.
In ancient times didst give the law. In cloud and majesty and awe. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, Kenita mo pamurin po, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, hingke katamong Archdiocesan Radio Station. Sarah. Ayan, tita, nandin na may kapaglistata ng adwa, tita. Christ and... Step 1. Step 1. Deta pong priorities. Deni pa mo po, at lula pong steps din. Ikaw, Sarah, bang kanita ilang malilito rin kay kata sige po, listeners. tita. How do you simplify? Makanano kang magpakasimple ngayon Adviento. Actually, even beyond Advent, dapat Yes. tutok yan tala rin. Number 1 ka, no? Have Dapat clear priorities. 2, baka bukas tapa miras Opo. kanini. Practice detachment. Ay, medyo masakit yan. Okay, but 3? In last, serve others. Ayan. Ayan. Medyo balutan yung manggawan yan. Pero mas masanting i-explain tayang Mas masalese. malalam na. Mas malalam may explanation. So, kita pong step 1, itang have clear priorities. Dahil nga, liwa po, then pa-prioritize to, syempre, Christ, tapos family. And then, natin pa pong metong, tita. Ini po, tita, feeling ko, ini po yung pa-prioritize yun. Bukod Ay. kayong Christ and bukod kayong family. Okay. Kumbaga, ini po yung, siguro po nung ating taong mag-explain kanini, ikayo po. Kasi po yung number 3, others prioritize work. Work. Actually, dapat dengatlo nga rin mumunang dili Christ. Nung ako yung kukutnan mo, level of priorities la rin First, Christ. Okay, but family, kasi syempre, kentangan man ni Batan. Rendeng peka-special na tao para kay katamo. Okay, but dengaliwa naman, at hindi sasabihan kasi, what if alaning pamilya? Find your community. Yung community mo will be your family. Kasi tinmakan yan, timo, atin kayong kaklase, alani talagang pamilya. Kasi rening pengari na, bukod lang anak tunggal ima na lang kapatid, tatang na lang kapatid. Mete nung pareho din yung pengari na, di layang pisan. So, she found a community naman. Prayerful community. So, ba't kami nang kay ampunan mi quote-unquote istong deng kaklase ming Achula Manila kasi huy yara pag ganito dito ka sa bahay yara then nangyari ning anak da rin ng aliwaming kaklase balada biological tita din ning friend mi ngay ni alide. Friends are the family we choose naman. Yes, correct. Kaya okay lang. So anyway, makanya niya ito. You find, syempre, biological family, very important. But if you don't have your you can biological still find family, your own family with your friends. Yes. So, itapin tita. Work. Basta make sure kapamo. Ay, sige po. When you say family, then friends, prayerful community. Kasi nung friends, kabud kayo mo mibabarkada, gigimik, ay aliwayang pisasabyan ito. Okay, tita. Anyway, katlo, ini nga man wanta, work. Explain daw, tita ka. Work kasi, agyan pangkutnan ming Santa Iglesia. Dening kikatamong encyclicals, makanya natin, Laborem Exercens, favorite kita. Alihuling masyado kong magobran Pero kasi it says, isasabihan na, inke kang obra defines you. Lalo na siguro kayo. Ay, tindihan may ni Sarah, I'm sure. In your 20s, when you start working, your work defines who you are. Nyapin ing taong magobra, lako may obra, nano malyari, nang kaya balam disoriented Yes. Lalo nanti mo, iapo ko mo, o ibapa kong karpintero, 25, 30 years, 40 years yung karpintero yan, biglaming lako obra. Sabihan mo na mong atin no mang kapanintunan de nga anak na. Sustentuan de, pero lako may obra. Mumunan dili ya po mabisa. Kakadwa pamilit na pa rin. As po potang kay Emiliari Buri, lungko iyo, tita. Uy, ta. Magtampuya po. Anya sasabihan de pare, istong mig-retiring meto nga tao. Dapat may lalako gagawan. Kasi itapin, lungkot ya, uling work defines who you are.
naman, eto naman sasabihin maging workaholic lang ala nung gewa nung magobra. Tita Karen, reminder to yourself. Kaya naman yan. Pero seasonal naman. Atin talaga seasons. Malyaring magobra. Timo yan, end of the year. All requirements should be in. All kesyo. Pero naman the rest of the year. Naman malyaring makanyan. Yes. Pero ining dapat sanctifying ng obra po pang you have to pursue excellence. Mirasan katatang oras. Pero sige, ditak pa ne. Okay po. Sundo tayo bukas ini. Ing sasabihan na nini, kasi ing obra mo pin is what defines you. Dapat ing obra, lalapit na ka naman king Ginoo. Malyaring ing obra mo, hired killer ka in the morning, o kaya in the evening. Ba't in the daytime sisimba ka? Contradicting niya po yata. Diba? It's extreme yung example. Kumbaga, parang abalo mo nung makasanctifying obra mo kapag papasalese na kabilang tao. Yes, diba, that's tita? true. Extreme itang example, tani, exage amo penne. Opo. Pero, makanyanyi ng obra. Nung obra mo nakalalapit king Ginoo. It's a no-no. Misip ko. At saka tita, di ba, kasakit naman yata ang aldoldo kang magobra, pero aliwayay ta keng tiro da kaya ka or kareng prinsipyo mo. Parang everyday, you're not in peace. Parang everyday, makukonsensya ka na, ini ba yung gawang ko? Balo ko, dapat makanini. So, nung maantayang obra, aliya healthy kaya ka na rin. True, totoo ito. Mapansin, timo kay katamo kay ni radio station, malatita pa mo. Itang pisabyan tamong pisabyan. Wari, resistance tamo, gagawan tala pa mo. Tamo pa talaga, fixed pa. Manong pisaya pa yung kay gana-gana. Pero, naning mo muna tamong diling gagawan. At the very least, atin tamong prayers. At the very least, tapos ang mag-meeting mag-meeting na weekly. Umpisan itang, syempre, nanulare ni nanong makanyan. Pero paumpisan waritang values. By next year, I remember tuloy, tita. Sorry to interrupt you, pero sige. burike po kasi itang sinabi ng among pep kanito, ng meeting. Itang sinabi na, what makes Bright FM different, sabi na, to other companies na pwede yung puntalan. Kaya kano kasi, tita, naman po kano mag-focus karetang like skills or though ating part siyempre, requirement. Pero mas malaring bagsak yung skills. Pero mas buri na po na ing malalakwan kaya kami is itang aturo na kaya kami, itang character ni. Right, so parang kaya pong sinabi ng among ito, actually mas atandalan kaya po ito kaya kita liturgical calendar. Hi, among Pep. May adya ka ta Ali po, sabi na po kasi pag insan makiramdam niya. So po, makiramdam niya. Hi, among. Peace tayo mo. Ali po. Parang ang ganda po kasing reminder yon sa atin na nowadays kasi as millennials po, panin to na nitang growth keng career, keng knowledge. Siyempre po, rin ta kasi we're aiming for the best. Pero at the same time, at least may remind kami na, oo nga, no, aanhin mo nga naman ng maraming medalya, maraming certificates. If potang alinaman, potang mete ko, ala namang sumabi kaya ka na kabudya matalino, kabudya kaya, ala namang gewang masalese, maroko ya ugali. Yes. Mas masanting pa rin pong pakiramdaman itang agan na kada kaya ka, itang kaya pan. Oo, itang kaya pa na gewa mo. Kasi nga, we only live once. May pakahili ko. Thank you so much, among Pep. Actually, ba't niya po talaga kang among Pep? Taindam kya mo. Oy, tita. Okay, sige. Like, overtime tana, tita. Pero makanyan man, sundo tala po rin kay katamang pipagkwentuhan bukas. Sundo tayo itang work. Agyang bukas sa Lahisar. Yes. Sundo tayo bukas. Sin kaya makamis ka na ako kanita, tita. Naman Kalupa din pagkamis da kang among Gina po. Mag-field work po Sara bukas. Yes. Bali. Ayan tayo pa mo po yung kakatamong episode king metong apanalangin. King lagyo ng ibat ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami, kaniting pigkalubmong pami katagon, ami sabi-sabi mi papagkwento at mi ragdag abelwan. Tikil king kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaming akakwentuhan, at siyo karing karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman karin ngeni. Parati sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalob mo sana karela ing mayap akalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo na king nanumang kapahamakan.
nung sakaling atin lamang karamdaman o dararan lang kasakitan o nanumang mabayat akabiryan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kang lugod at lunus. Iapagmingan kay kayti king lagyo ng Heso Kristong kay kaming ginu, magari kaya bemo at ning banal ay espiritu, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. king lagyo ning ibat ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Takal pong salamat karing hanggang may kiramdam pasibayo po ako'y Sarah. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nga Aldo ngayon ni. At ating ibunyag pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talat siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan, sanglibutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bibig, liwanag ng Diyos sumahati. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talat siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah! Pag-isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayong ihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo ay tumupos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at talat siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bibig, liwanag ng Diyos sumahati. Langit at lupa siya'y papurihan, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Pag-ibig ng Diyos sa tanan. Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.